हैं 5। अब देखिए, अब वज़ू में अब ये 3 कह रहे थे और गुस्ल में चलिए अच्छी बात है, लेकिन गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? और 4 ही है। नहीं, गुस्ल में आप थोड़ा सा गलत, एक ज़्यादा आप बता दे रहे हैं। गुस्ल में है 3 फ़राइज़। देखिए माशाअल्लाह, देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं माशाअल्लाह, हमारे इस्लामी भाई। मैं इन लोगों से कुछ सवाल कर रहा हूँ, इस्लामिक सवाल। माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सऊद अंसारी। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या हुआ? इधर आइए। अच्छा माशाअल्लाह, आपसे कुछ इस्लामिक सवाल करना है ना? तो अगर मालूम हो तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा कि इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। अच्छा माशाअल्लाह, क्या क्या हैं? ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये जानकारी आपसे लेना पड़ेगा, लिए नहीं है। अच्छा जी है ना? जी। इधर आइए। 5 अरकान है ना, तो क्या क्या हैं? रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, नमाज। कितना हुआ? 5। 5। एक और चीज़ छूट रहा है। तौहीद, हाँ, कलमा। तौहीद। पहला कलमा सुनाओ तो। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके माने क्या हुए? मोहम्मद के मानने वाला। नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जी जानकारी। जी, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल। अल्लाह के रसूल हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल है कि दाढ़ी रखना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, तो आपकी दाढ़ी? दाढ़ी नहीं है इसलिए कि थोड़ा मालूम है, फिर भी कटा रहे, छील लिए कुछ वजह से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम सबको ये मालूम होनी चाहिए कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, और ये जो दाढ़ी नहीं रखते बहुत बड़ा गुनाह है। इससे हमें और आपको बचनी चाहिए। माशाअल्लाह, आप सबों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। ये बता दीजिए कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 3। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? ये नहीं मालूम है। हैं? इतने बड़े हो गए हैं, अभी वज़ू का फ़राइज़ भी मालूम ये नहीं। सब जानकारी नहीं लिए हैं, ये गलती मेरी है। अच्छा, जी। और ये चश्मा किस लिए पहनते हैं? मतलब और लोगों को देखते हैं कैसा पहनते हैं, कैसा फील करते हैं, इसलिए पहनते हैं। हम भी थोड़ा, हम कैसा फील करते हैं। वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं है? हाँ जी, पूछ लेंगे आपसे सीख लेंगे। अच्छा, वज़ू के फ़राइज़ 3 हैं? जी, 4 है। 4 क्या क्या हैं? वजू का फ़र्ज है चेहरे को धोना माशाअल्लाह। है, फिर एक केहनी धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना घुटना तक। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। यानी पहला चेहरा धोना, जी, और उसके बाद हाथ धोना, हाँ, केहनी समेत। केहनी समेत मसा करना, सर का मसा करना, हाँ फिर पाँव धोना। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है। अक्सर लोग देखिए इसे मालूम नहीं है। देखिए इतना हट्टा कट्टा, माशाल्लाह इतनी अच्छी सेहत है, और देखिए वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं। तो ये सब हमें और आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। इससे सीखना ज़रूरी है। अगर आपका वज़ू सही नहीं रहेगा तो आप नमाज किस तरह पढ़ेंगे? मेन तो वजह है, सही बात है। ये अब जो इसको अच्छा, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? ये भी पता नहीं है। 5 है। हैं? 5। अब देखिए, अब वज़ू में अब ये 3 कह रहे थे, और गुस्ल में चलिए अच्छी बात है, लेकिन गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? और 4 ही है। नहीं, गुस्ल में आप थोड़ा सा
غلط ایک زیادہ آپ بتا دے رہے ہیں. غسل میں ہے 3 فرائض ہیں. 3 فرائض ہیں. ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی معلوم ہوگا, اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو اتنا آسان مسئلے اگر پتہ نہیں ہوتے, نہانے کا طریقہ, وضو کرنے کا طریقہ, تو اچھا کوئی بات نہیں ہے, ہم سب کو سیکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے. عبادت کرنے کے لیے. عبادت کے لیے. تو ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے نا کہ ہم جو عبادت کریں اس کے لیے ہم جو چیز ضروری ہے وہ ہم سب سیکھیں. جی. تو وضو کے فرائض آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. وضو کے فرائض 4 ہیں ماشاءاللہ, لیکن غسل میں آپ, اور یہ ماشاءاللہ یہ تو کہہ دے رہے ہیں 5, تو غسل میں ہے 3 فرائض ہیں. جی. یہ ضروری ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سیدھے کے طریقے سے لیجئے, سمجھ گئے؟ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے غسل میں 3 فرائض ہیں. 3 فرائض ہے. ہاں, آج کے بعد یعنی آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے. جی کہ کوئی بھی پوچھے تو آپ اسے کہیے گا کہ وضو میں 3 فرائض. 4 فرائض ہیں وضو میں, اور غسل میں ہیں 3 فرائض. 3 فرائض. اچھا, وہ غسل میں کیا کیا فرائض ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہاتھ دھونا. سب سے پہلا ہے کلی کرنا. کلی کرنا. ہاں, غسل میں سب سے پہلا ہے کلی کرنا. اور اس کے بعد دوسرا کیا فرائض ہے؟ ہاتھ دھونا. ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک. اچھا, ٹھیک ہے. ہاں جی. نرم ہڈی تک. ادھر آ جائیے, ادھر ہو جاؤ بابو, ادھر ہو جاؤ, آپ ادھر ہو جائیں, ادھر آئیے, روشنی ہو سکتا نہیں ہے. نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. یہ 2 فرائض ہو گئے جی غسل میں. اور تیسرا کیا فرائض ہے؟ پورے بدن پر پانی. ہاں, پورے بدن پہ پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. ماشاءاللہ. تو آپ سیکھ گئے. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. اور غسل میں 3. تو آج کے بعد معلوم ہو جائے گا آپ لوگوں کو. معلوم ہو گیا. ہمیں اور آپ کو سیکھنی چاہیے, اور آپ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں مڑوائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے, اور ہم اور آپ اسی چیز کو نہیں سیکھتے. یہ بہت آسان چیز ہے اور یہ ضروری ہے سیکھنا. تب تو ہماری نمازیں قبول ہوگی, جی جی. تب تو ہمارے روزے قبول ہوں گے, تب تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. اور ہم اسی چیز کو نہیں سیکھیں گے, دھڑلے سے ہم یوں ہی وضو کر رہے ہیں, نہ سیکھنے کا پتہ. آج کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو سیکھ کر کے کرتا ہے, لیکن ہم اور آپ نماز کے لیے اور قرآن کے لیے کچھ سیکھتے نہیں. بہت سارے لوگوں کو قرآن بھی نہیں صحیح پڑھنے آتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں. جی. بہت بڑی عبادت ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت. ماشاء